défense immunitaire. Actimel. Et vous, pourquoi le buvez? On est sur moi. Et des vidéos que elle y est. Ou à pas sous ma bla fananga. Femme même au sénateur au fond de la télé. Voilà. Sinon, nous y a un tatola et janjula. Parce que Maouloudou te wele mo chamana. Mais femme même au sénateur au fond de la télé. Oh bonjour. Koribashi mama machi soro. Sinon, quand on a ko dans la sansan, mais mais n'y en a pas fallu vite fait là. Quand on a bougé, mandé princesse mangano. Quand on ko la jamana ngona ni pere na ibi senu. Parce que on ta pere dans, on ta trop de coup détermination dans. Ni mandé princesse era ta trop de coup détermination dans. Ni fabila ni drogu bila, ne be drogu bi kunula, ne te ta ne te mochi. Hali ne chira ne te bouger kata fola. Mo so kele mesoro e mande princesse di na kadi nyembe kuma na mande nyente kuma wadnya dungu ni farapone ibo sambanga sanwere da o dimite baila mande princesse mangano ne nga ko ke jamana ngone ano c'est-à-dire amago ki se kele taula yami bi ni sigi ki be conseil di c'est-à-dire ida kala jan dans si jugu si jan dendo binini na ouye safila aga soro I arrière assurer le nous ibi arrière de assurer de ko inyo droni nyani kini dakala jan da si jugu si jan dendo anga villa ibi chesiri ki arrière assuré iga arrière ga assuré de mane presence si balo diga papa katalaw aten ko atenya aten sena aten bolla je n'ai que 16 ans oui ne taga no alo a ben sans parent nyani kini data tiene do anga villa ibi ka arrière assuré ni ga arrière assuré le tadro mandem presence si magono ayi ni sans parent mais mi finyana ni ta MJD kita ami bladnya yoro ali lié et réseaux sociaux mais be boliga tigi dogo mo kele munumbo ke ni sans parent na umete ça veut dire ali niya me ko réseaux sociaux e bi dogo anye den joljo la calmer ali ala kama calmelité you calmation forcation jakuya sans parent abusi anya la calmer akara dien benyana parce que ay sans parent do ali ça veut dire ali mo ko tobolo mo mese ga na freni ni alors te miro dena dembe la frère nge mandim princesse mangano mais do sitaka blase c'est là anya bla d'accord na ba ta ya me continuer à te foi tiene billahi hali ni me wuli ga tabara la me nga erepo kumake me boli ga nan sigi so ga direct ke ka wuli ga ta te foi tiene papa bingini safi mea ko ben ko kelen tetante mo ko chali ni chiranteta anga musique la me subaga dente te jugu andala aw nyona de ne allez. Hey, il faut nyango ya fonye. Asini la fonye sa. Hey. Samagai. Yewo nyango la fonye. Asini la fonye sa. Ano la fonye dumalo. Obesiama. Ni sabira na kanu dumalo. Kanu mela noko. Nado la kanu dumalo abetinyama ninyango ya do la kanu dumalo kanu mela no balimaya kerebete india kerebete I kanyonya kerebete nafigiu tasuma di chelo escoro belebele dion unu formu logo baleu la no se lo dimasa obediga la ira sama nyumano u den kuruba bu boloso u chow ye zomba ye u voilà farasi telo la même ni fois 90 minutes il va déranger eh ala wallahi safikai jabate wow nega mele ma se roba nyengo ba musokele ya tole kadanye musonyango ba komandi wow safikai eh wow titane wow nega mele ma se ba koro hango ba
Chekele ya tole kadine chabanya mola komandi jigi tigelo wallahi shetane mai ai shetane bwandala wai wow ai shetane do de wallahi kinya do mo wele tala akera nyaonya beli gansige yiri ni yorola kinya do mo wele tala akera nyaonya beli gawo sani doye wallahi wai shetane mai hey wow hey, wow, Safi, Jamade, ala, est-ce que Malien Joe ni voit une on a flavé? Il y a un telafia, Walay Jamade, Asidi telafia, Yango telafia, il y a un telafia, wow, Asidi telafia, Ayika lafia, Fola hara, hey, voilà, fia yoro la haraye. Domi filani, Kasura dante, Dossé mi filani. Malina donte, domi filani, fila donte, dose mi filani, ni de maraga donye, domi filani, ni wala fo domino. Avec cette année, isenta, igolata, idikunja, wow, ya wala fo don, ala, isenta, igolata, idikunja, hey, Safi. Hey! Et Allah! Wow! Safi! Hey! Jamate! Safi! Hey! Safi! Et Allah! Wallahi, tu veux y fouiller à tes fouilles! Wow! Kai! Ateba! Qui c'est là? Hey, Seigneur Andouya. Allez, Jabaru. Jabate. Aïe, Juya mani wow. Atemo ga hera fe. Yano ya mani. Juya mani. Asidi ya mani. Atemo ga hera fe. Jananga, Safi, Jananga. Ela. Jananga. Wow. Safi, agnoranté. Wow. Safi, agnoranté. Voilà, agnoranté. Safi, agnoranté. Safi, agnoranté. Jamate, Kai. Hey, Safi, Kai. Hey, Kai. Safi. Wallahi. Po. Hey, wallahi. Safi. Mali be nyokonte. Ai. Nini miyo wa koyo we. Ai nga sabara se blada wala fo dai ja foka sabara utunu. Ambe jido nini. Wallahi. Awni so masa. Muso do bram so taray wala man profiter nyan ne reka bokata nga chila kaninge witi fela ka so ka wuli kata. Okuma la wallahi adando ko mi te ga foli bia. Safi ijabate so madena bi ijabate ulada fe wa ijabate shini wa Safi ijabate inyokona de te kuma imbi ka talent yoro de bolo wa ko be ko kele ni mi ma konta ibe konta ni be sabe volcan jidi me bo mi bi sele ta la haro yi kunode bismillah Mamadu ni yembanga chikwe ayi ni tembanga chikwe yo aya upa awo turu au kunwa awo turu au senga ni ko bara au jasa au ko ke ngoko danye adugusaja na adugusaja la ba sino godi histoire mi la bola kana yira on a entanga temps perdu au temps kané mandem princesse perso ne ka tante perdu ne koromso ka tante perdu wa MJD ka tante perdu an shiga tante perdu parce que ngara bonjour bon mané SK maufalina hey nera ko mande mawaru nya c'est ça tout ça pour ça je dis non c'est grave si c'est ça là
Si c'est ça seulement là, c'est que c'est grave. Ça c'est grave dans une grautation graulée, d'une grau qui fait la fiacologie dans une kertation, kerlafia, dans une calafiacologie, la fiatale. Ça dit de aïe. Malia ou Mauri va senga kumalo ngate duo denga ko macha billahi mau kono kabe jiga kate suwo atekoye mau bolo kabe kuma lafia atekoye fuka jama ere malo kumala ne ere malo yara moi il dit c'est ça j'ai dit non ah non. Mais si c'est ça là qu'on dit dans une statacologie, statagraoula, mais c'est pas la peine dans une non-appellation appelée affiliation. You know, what chega musofuru tekata musofolo fei. Anga na nyoko kulokoro la ere toro. Chega musofuru te, c'est-à-dire kata musofolo fei, ou te nyoko nyesra la ere mandim, perazezi manganu. Wani ketebe ki peteke, de toutes les façons, c'est un débat on a français en on a la coingela, ne mane perazezi ne mena kakuma info yo, auta famia. Nana ni furu do nana, an furu siri la do ma, anye dengele den fla den saba den tan den kemeke, den yera te fala, ante do fa do mamso to bora ngono, anye ta do anye do kono ta wakati mina, c'est comme ça dans une gélatation geragrau, ame kafunu ta, amo kafu dun, donc ame bloku kako warba mbolo, kono boy takumbe, ka kafu wari de soro, nanye den saba tukunyona dans une présentation en France ici, ça nous fait un peu de caf, on travaille pas papa. Ama sigambe bunyambe kako dabi, andabe farame to le téléphone taladra. Allô, Narili. Awo, tout le mi bola si ça, tout le dia mena fali couleur changer. Avec un moment on te wambe demiseni, en chima c'est vert à ma follow. Awo, en français muso be demiseni wante ajiko fe ayo dablade. Au kana ajiko kuma foanye au mandanye anto fe. En be demiseni, en chima c'est 20 ans, limite 18 ans, 16 ans, limite 16 ans, 15 ans, en be pele ni en wuli tola de do. Nanyambo la wa. Téléphone ou beta blog jugu betika wari yere be frale nyonga yibo joli ate berebo cheko ugane ndo ya wante dowere foshinye adama do nwa furu sigile nga bambe doni nga me furu nunu chini mana jamana ngono odi do mande peresesi mangano wa obogode de kele no kwa farasi na kuna akofa ya no anya shiba ama furu folo nye ante na flana nye de umba ambulanto luboro do ameka do sigile sura ka furu ame do kliga nganya ando na choko mini tasma ide ansi kele me wono tasma kele wango ta meta ni teka ni bulu be mande peresesi mangano Francis Mousso ante dora la nere bala kui awo ko imete mais c'est comme ça gros sinimi de bo de fo de do na digiri la do bi turi kunwa me o e chien de tane do metaje amo de la ne dengo ali namba kono jugu de wolo ifere imatamabo kaso akla kana anga furu jugu de sigi dala ko foni tan furu amo ke ano jaku ya baka koloji o mona ta be che do ma mi fana mago be dans une papier garaoula voilà. Dans une papier garaoula. Ibo fana edra abo kono ko osro le ndro ko yo aka diena tige nyele ne ko don usani to farasiga muso do bala ni anye dingele soro e anime nora ni kata di bota farasi vi mali vi adando ko be ko le idoni ne ga geralo ni dona le bado go mindo ere gerate halite i tere gerate fena ga te maka me mate fo ifie ituru do i boto mate fen fiora wachaga muso flana ta okoro te kata muso folo fe ono te nyoko nyesra lao jamba deresi muso yo yiro leo chebe ta muso kemenani tabe klaka be fumalikan vitesse dehors a muso folo be to akwa be sako muso de to akna checha ma o prevu yiro la malien milieu kono on mande perasasi mangona ante tante mo chance de dans place là si vous voulez faire un changement dans une changement d'agression là il faut avoir quelqu'un qui vaut à la place de votre tal s'il y a pas la place de la place il faut même pas vous allez nous fatiguer mande perasasi mangano ndo to la flene nga chije kono na la mais ça fille de baté check nya fait binini kai na ya ko safiga ni ko kele ko adamade nantankolo munu yu shiba farasi a shweni na utara kaso ula fo tinya joli c'est-à-dire ou kume yala de ka fausse identité ou ta jamana ngona no ou yu to fausse identité ta la jamana ngona o ta ko flaguer prison na bini ni mafokate mo ka conseil la me bini ni me muso ka conseil la me muso mi nga éducation kaina te bini ni me mo ka conseil la me muso mi frula chemi ma no aso o cheka éducation kaini a che korante bini ni ba siga mo la me mo mi ni kuma na no aso marado bi fe
ni dolomite ɲɔgɔn sala ite bɔ ka t'i yɛrɛ faga boîte kɔnɔ la ni bila korow ye ka tila ka segin ka na tɔgɔ ɲini denya furu la jamana in kɔnɔ k'o ye furu ye ya bingini b'a sigi a b'olu le lamɛn k'o bɔ la bingini mago bɛ mɔgɔ nɔgɔlen ka conseil nɔgɔlen na a t'aw ka conseil kuru aw k'aw bila aw dabara kɔnɔ aw k'a ɲimi mais ni pɛrɛnnen don c'est-à-dire i bɛ na an b'a ɲɛnabɔ bagolo siman kan fa o fa b'i la an b'a fa bɛɛ bɔgɔti ka b'i la bɛɛ ɲɛ wagalen ɲɛna bingini mago de b'e ka kuma la e kuma na bingini ɲɛna e ma kuma bingini ɲɛna o bɛ ko dɔ bɔ ko dɔ la hali sini ni mɔgɔ min ma pɛrɛn i bɛ bɔ tuguni abusi ni kuranɛ i bɛ tigi jɔ k'i bɛ kaleli kɛ bingini n'a denw ni ɲɔgɔn cɛ an b'i ta an bɛɛ san pɛrɛn don i la k'i kɛ pièce détachée k'i ka suma gusuba ta k'a turu i la k'aw tɔ k'aw pɛtɛ ni ɲɔgɔn ye chiffonni directrice n'i ma content i bɛ sa yanni manden princesse bɛ tila kuma la manden princesse mankan don n tɛ taa n tɛ mɔgɔ ci hali ni n cira n tatɔ tɛ cɛ zo muso fana bɛ se k'i sigi k'i bɛ kuma fɔ mɔgɔw ɲɛna cɛ zo muso fana non n ko cɛ c'est-à-dire i ɲɛ b'a la Facebook ye mɔnɛ don mɔgɔw la han W9 la 90 dɔw bɛ bɔ yen nɔ 90 minutes zon baraba dɔw bɛ bɔ 90 minutes la n bɛ taa parti ɲini ka na zon baraba dɔw bɛ bɔ 90 minutes la o zon baraba dɔw fana muso zon barabaw muso minnu taara u furu siri u cɛw ma k'u cɛw to kaso dingɛden kɔnɔna la ka kɔnɔ fila ta ka cɛ turulen to kaso dingɛden kɔnɔna la olu fana bɛ n'u sigi k'olu bɛna kuma ko bingini bingini mago b'aw la bingini b'aw dɔn bingini de ye star ye aw de bɛ bingini tɔgɔ fɔ bingini t'aw dɔn n'i ko k'i b'i da ta k'i b'a turu bingini na ou bien k'i b'i da ta k'i b'a turu Safi Jabate la n'i arrière assuré i arrière assuré dɛ i cɛ c'est-à-dire ka bɔ ka n'i sigi mɔgɔ wɛrɛ ka vie la Karima Sina kɛ ala k'a to i cɛ kana t'i ba fana ta ka taa kɔnɔ da i ba la kɛnɛma k'i to furu la dɛ ayi ko in fana ka gɛlɛw sugandi na dɛ o yɔrɔ ninnu kɔni kelen ni an k'o duwawu ta ɲɔgɔn ye ala ka n'olu fana bɔ a la dɛ ko mana gɛlɛya cogo o cogo la c'est-à-dire i k'i to i cɛ kunna i cɛ ka t'i ba filan ta c'est-à-dire madame Makɔrɔ ɲɔgɔnna dɔ ta kɛnɛmana la ka taa kɔnɔba walo la o ka jigin o den bɛ o bolo c'est-à-dire o ka kɔrɔ ni e ko ka kɔrɔ ni ko ye an ka muso yanni k'i n'i cɛ siri adamadenw ka vie la ta k'i cɛ siri fɔlɔ o saakɔrɔ maturuba la i k'o ɲɛnabɔ yanni bɛ n'i sigi adamadenw ka diɲɛlatigɛ la Karima Sina don ta Karima Sina bɔ ta e ka vie réglée la conseil di yɛrɛ ma i yɛrɛ mago bɛ conseil la fɔlɔ e yɛrɛ mago bɛ conseil la fɔlɔ c'est-à-dire i ka conseil ɲini c'est-à-dire k'o conseil caman ba di i yɛrɛ ma i yɛrɛ mago b'o la fɔlɔ i ka na n'o ye ala aw mɔgɔ minnu bɛ ba nɛni na o muso ma bɔ aw baw la o min bɛ se nɛni na ka tɛmɛ ni manden princesse kan ayi mais ni content na dɔrɔn n'a sɔrɔ i y'i fa ni ba den ko ne manden princesse bɛ don ni n ka profil de ni bɛna taa mɔgɔ min bilen k'a kɛ i bɛna n'i ka profil yɛrɛ kana ba nɛni o la n b'a dɔn n'i ba ye den ɲɛnama wolo quoi parce que c'est-à-dire n bɛ Facebook de kan n tɛ se ka n ka nɛnɛni suguya ninnu kɛ yan nɔ Fanta Sise k'o bɛ cogo di garansɛr lama n tɛ se ka nɛnɛni suguya ninnu kɛ yan nɔ parce que tigitɔgw tɛ n'o tɛ hali n'i donni i ba kɔnɔ ka bɔ k'a don i fa kɔnɔ i tɛ se nɛnɛni na ni mais y'a ye c'est-à-dire Facebook don n ta tigitɔgw kan n bɛ tila ka don i ka compte kɔnɔna la fɔlɔ ni min ka kan n b'o labɔ ye manden princesse mankan don n ko manden princesse don e de panparabatɔ bɛ na yan nɔ parce que ala ye banɛni de nɔgɔya aw ma k'aw b'o de kɛ réseau kan mais ni ne ye mɔgɔ o mɔgɔ bilahi talayi ka sɔrɔ Facebook tɛ i fa ni ba kɔsɔn n sɔrɔ n ka tigitɔgw kan dɔrɔn manden princesse mankan don n'i ba wolo don n b'a fiche bɔ n b'a d'i ma ala tɛ girin-girin c'est-à-dire kana aw sigi Facebook sanfɛ yan c'est-à-dire ko adamaden dɔ ka problème dɔ nana dɔrɔn c'est-à-dire ni ko min kurulen b'aw kɔnɔ kɔrɔlen k'aw bɛna sigi ko bingini aw bɛ se ka mun bɔ bingini daga na bingini ye min ɲɛ furu la o mɔgɔ tɛ aw bolo o mɔgɔ tɛ warasi la bingini m'a to a ka furu kɔnɔna la tile kelen don kelen da kelen ko bingini taara minɛ jɛnɛya la ou bien ko bingini y'a cɛ dalen to c'est-à-dire k'a bɛ taa kɛ yala ye boîtiw ni bariw ni ɲɔgɔn cɛ ni bilakoro fara sabaw ye yala yala la k'o tɔ ye ko cɛlasigi la k'a bɛ cɛlasigi la bingini ma deli k'o kɛ koyi bingini leburu an ka bingini yira diɲɛ na pour que hali bingini cɛ ka se ka tagama ka taa bɔ bingini fa k'a dogo i ko zo a furumuso fɔlɔ ka taga o lɛli la e bɛ se k'o ɲɔgɔnna kun o mɔgɔ bɛ e bolo k'e b'o mɔgɔ dɔn min bɛ se k'o ɲɔgɔnna kun bingini mago de b'e ka conseil la e ye conseil di e ma conseil di bingini mago t'a la c'est-à-dire tellement que vous êtes hypocrite dans votre âme na aw de bɛ bɔ bi n'aw ko k'aw tɛ mɔgɔ dɔ fɛ sini aw b'o pan ka na n'a ye vie dɔ mɛn dɔrɔn k'aw bɛna aw yɛrɛ kɛ mama n'agent ye ko ka conseil di mɔgɔ ma n'i ye conseillère ye i bɛ conseil di i yɛrɛ de ka vie la fɔlɔ. Voilà, il a vie les vie pourri les vie à la télé. C'est-à-dire, cɛ jigitigɛ cɛ minnu bɛ 99 minutes na tan W9 la nka mɛ taa nin ɲini sa manden princesse mankan don yanni ka nin ɲin pɛkɛtɛ ka n'i pan k'i wa bɛɛ nkalon tigɛ ni Facebook bɛɛ adamaden yɛrɛ bɛ se ka kɛ nkalon tigɛla ye tan musokɔrɔba c'est-à-dire de toute façon musokɔrɔbaw tɛ yan dɛ n y'o fɔ aw ɲɛna an tɛ âge ko kulonkɛ la n y'o fɔ bɛɛ c'est-à-dire i ba fila de b'i ye jamana in kɔnɔ k'a kale k'a siɲɛ k'ale ni i ye fila ye n y'o fɔ bɛɛ ye an kana sɔsɔli don o la mais a musokɔrɔba kɔrɔlen
16 ans, 15 ans, nous. Ta tienne dashi bole nous. C'est-à-dire, tien mi bou bolo sorono. O tien ka dusuka si ka bo chien kebe. Ni sans pere abousiye. Ni dugu kumbla faso kumasuru abousiye. Mais ande. Uto o tien zomba nous. Tien kalabanchi ban nous. Tien tete koule ban nous. Tien mounouye. C'est-à-dire, tellement que vous êtes français, il faut français ou bouga télé là. Ah, oui, je suis allé toi, vous pite à Europe qui filme, c'est-à-dire qui toi, ta manda, c'est-à-dire que kuma kanda ika ko blog à télé sur la billahi et toi, vous béton, wallahi ala. Moi, toi, vous y a des 10 millions mina, kamata, qui blog à télé sur là, ika bouga journal là. Non, mais tu as une déception totale, même les blancs même ont eu peur, wallahi ala. Tellement que les gars étaient un malfaiteur. Abedo, abebo. Nya blachou, nya tacha. Eh, ala, c'est garou. Nya blachou, nya tacha. Ite to, nya na bofolo. Bingini, ni bola sans fait, ibe na njole sur le sans pere jigiga. Ngo chiade te uliga wafanga problème ye yoro indi. Ni ma kontadro abi ma choko kele de mwandi. Pere se si mangadu. Nani kini ne kise, da nogole, da tete jugu, ni bo kasamanke funjari la bingini meki bo kasamanke le toni la tumunini. Ati ni bingini ni nyonche, aye toko sorenye, aye daula sorenye, wa adoni ndo, moro ba fe, aga mizigi kadi, adamade mba souteni, sa koro ba dashi burune, fe kanade kebini sigi bingini nega koga toko te toko soro bingini nga ko be kokele. Parce que ibe toko mingo ipa bone ki se blindi na masro ni debe boji shuru, kabo iga liga nga na duguma mandem pena sesi mangado nete na ndo kuma la ko munumuno ni do na nga mo la ki nyesha ga mo mambe do iga mo la ka tanya shi ko mo de ma wa shere te wuli ga ba fanga ni do na nga mo la ki nyesha ga mo mambe do ifana ga mo la ka tinya shi ko mo de ma wa shere te wuli ga ba fanga ni ota sisa nando no shijala ga bawo mbeta ta fo bamako afa shumi sarala fa shu photo mbo bela wili ya ko be ko kele kana photo pempere afa shu photo ba sora ni sa pereche abai rebe jembe ni do nyani mena mande presesi manganu mo ashima wele koy ama wele ako dadwala wakana usigi na firiala ani tete kudala lezela ko nya safi desele no gabole ko safi molora safi be molora ko mungera mu molora ko kala domina au bowye au fowye musofla no takada au bow sakwa donna au fowye musofla no takada au bow sarawali shini au bowte au bow ma choroba no shudo abo masakoi uye chokoroba nushudo wako safi konya abega deseka boko munde kera sunguru ma munda safi jabate gamba maro sunguru ma munde da safi jabate gamba maro adante fo sunguru ga boko bunu jo réseaux sociaux ga kubinu yere nyefo safi jabate afuru chela safi dara ora jumia o majuni ne chien kema sunguru joli o bomago musomani joli ga tafe juru jengene ba bolo c'est-à-dire tout yere bonya adaw yere kmetugu c'est-à-dire jigitike ko akona ko jumeno parce que ko safi chere do ron parce que toko ba ka ko safi jabate chere do donc vous n'avez fait atale ya quoi dans quoi donc dro umana medro ko safi jabate chere ni c'est-à-dire kaba donta kaba bota ne furuli banya nyani baka furu asro ne furula ne furuli banya tagi fanyi nga ifanyi de tekemna kata miri la folo ko fa asro ka nyini nga kaki ba furwa ngade se ka jate minega le ne oke da mai bata tagi fanyininga ne do ne fula iwolo banye saraka di danga di mande presesi mangalo ne tete mochio na fa do na listere ambi jabi wa ala te gringri o sunguru joli o make jamana ngona amaka ubenyena o make jamana ngona ubenyena safi sara amasakoi wa foshi dingele makala wa wona wonde na fenga safila no ko gara jamana ngona minga jugunu ne koi o jelimso joli temena a beni jigitike ko nyona de ka cha a jelimso joli temena a chesigile me kora fola a chebe kora fola ala ka dongela ni munu ba kofe ala ka bola tumuni nunu chew bola ni obe ya njemana ngono a joli u daga wuli telemso bire daga do la kabe kuma ona ne be ga nye ne ga lupu de beta awo mo ga be mo la ida wa ga doron ne ga lupu de beta ibi da wa nya bla d'accord na bi takani blo d'accord la drame nyoko nda le fedro ne wono c'est très simplement des présence mangado de tata de mokochi nga lupu de bon no fete i ne pere mina awa au yele ga view temena au chow c'est-à-dire au wa tamani fola wa ga dongelo nyana nga munu jole no kofe nyana ga iriki yorokoto wirikatiki ablakata au che tamani bla kagoni au tikiku jadi demiseni wila wuli tangana
Aw chaw ye gitabla ka tamabla ko mine ka flaflala turo lay. Aha aw boy ni nyogona bonne ki se bono juru bono mana ke ni mi ma jugani safita ama jigi safita jugoro ko wa safita kuma ni ebie ke abo kuma fo wani to be ke sigise de safi jabate ma amba sixarize fana ka teme ka tane he mamadu ni yoko geleni aduguли ko be mi aw be ma ke adon yu bon chela jamana yi wona no mita akera benyana mandeka ko ngara benyana abeni sheje neche adon yu bon chela do la jamana nga do go kute kuma u chefe tukunisa hali shini ambe ka do deli kunu chega bala ku wa segiso ugoko ulushu ku be la harato do do yere furu do ka chani Jennifer Lopez ka furu e beya do ye furu do ga mali miliye kono jeli miliye kono la aka juguni Jennifer Lopez style abeni sampere iyelema o yelema uni dobena ni jenye uni dobe bo afe bisimila anya be male miliye la koy o musokora bo temena lu tak amborola amo demisanu tak la wa kote na keje mana ngona noke mi nyona ma delika ke wa antange malien chema sa amaba ayo sigike ala teme be jelike were bole anpun birile tuguni anpun birile amega doere nyayini ibe jelike were wulile tuguni ro ko chunchanchun atra do che fando fe mande presesi mangando ave presse do ante pressa sigle me parce que tu were tout la kokoi brava da muso nu funa mana migoro tadra ku jodro ko kanana kirini wala woyi wayi kirima kirita tu musique blaga ngida aye basi jigidoni aye sona yele doni ubore ngabana digira no da digima digiro digida no banadaro ube wata obadi jelikenu numa ayi jelikenu nunyate foila kuto folila wa bogotigi nimi kumbe yala yanfe wa bogotigi nimi temena anfe wa au jombe ka u cheke charuni nge doga na forma de presesi ngena o jeliche jumebe gita fole kata to gita fola ka to ka denga ka very jengeta ka do juguna temetole au bolanta ko milier doni a joni de be no de sirimbe jembeka ko digiga ka te to ka denga ka verni jigi jembela ka do juguna temetole ko doni kora siglembe ko grupu kora ka Tugututu wa awa musicien nyona kamelim hoye mogo be arkono nyona kamelim ba flate billahi yara be muso wula jarabi ni juru kanu nundi guitar fola kora fola ala ki kisi kanuma ki kisi jarabi ma mi e kora fola guitar fola jembe fola piano fola dongli dala ala kani doni kanu ne doni mimi ala ni saraka ibla ibe jarabi nunu dola kelena fokisa ite jigitika jarabi minge abike nunu dola kelenga jarabi de wa u ne sebede ube ne to sebenu wa miziki nunu de ye kiribi nunu ye ikumbe salo chokoma be salote ebe bi yere kalamba wakati mina o ya soro ita nyena ginye betara ki silento mande presesi mangando wa ate toro jamana ingona yano ate sebe goro toro ubele beta sans exception au sigie aw nyabe jona mi be kuma mi te kuma be bo mi kala matra muso flananta ay do foya ado yere be uluga dogo muso saba muso fla muso nan ado yere sanduru kofe ambe soro ga do ku muso do be France ou muso do be États-Unis wa uno be u dole no ni muso fola mi u be afficher no muso udi wa mo yere ta do yere ko muso ndo be ga viere ayango chen fasa ajeli joli ala akora fora ngana do be ana guitar fora ngana do mukota do ere ko muso flabulu do bolo ko ni ma fratika fo ko muso flabu bolo kala be wuli ga jo bebu muso kelengele nde do muso fola munu bu bolo ni ulu de de nwa koroke bebo ulu de do ni ma fratika fo ko do ere be kala soro tiano awu yenga londo ay mande presesi mangando ni mega galondo ti ko fe ni mega tieni fo otewa bon ça veut dire que ko ni te du bla ko ni te foye c'est-à-dire munu be ga boku bu sigi ko safi te ga se ga bota te ska se ga don tantota na ya ja ayo shi bump mala ako kunchi kumala safi mina boli minga ko fa ote na ye ni mina munge safi la ni be safi fa kan te safi fa kan te fin fo shi ga safi la au de ta don mi be safi na cheche dugumo nota safi kumega mi munyu duguma safi bodon safi ko chama munyu miteni yo ngo bora ni de kalama nota chama kunti ga miteni yo chama kunkunda mena miteni yo chama era kun woro boli me miteni yo chama era kun peut-être o sa me siri kum na ta siri miteni yo mande berasesi mangado c'est parce que ni ne na ya no o borande kalama ko bina ojo pekete o ni ngoni kera c'est garo tere garo c'est garo donc
baisse ta fille Diabaté de quoi? Parce que ça, c'est une garawation garawan. Dans une garawatal choquant. Hein? Parce que la honte de ça. Le malheur de ça. La fin de ça. Faut que ta bala. Maoula. Kato, ereke tukuni. Tab misi mojalu nyini jaku yala ko lula bokana. Halu te malheur. Tellement que tu es renseignement, tellement que nyengoya boula, tellement que hasidiya boula. C'est-à-dire, faut pour mounou, mouya toile kunga katou mounou dono, nous ma frati samedi ni vendredi kunga bazé djema et morom nadro, ou kumbo photo takana ka fleni. Alors, non tigi nyeda kunjaru yedro, ou kumbo tigi photo takana dro, c'est-à-dire ka tigi nyeda fleni, ou yushi bon yara la ça. Mais en tout cas, dans une présentation grave là, en tout cas, on va faire un recours à l'esthétique. On va voir un chirurgien. MJD, awa wardo faranyon Shanita, nani gage kuma chamambay parce que Shanita pour de vrai anga chien fonyon na ne doy mobili la e bolokunu akume mobili kono abe yere bala anga nyenyoma il faut être gentil entre nous wallahi na fa fuid même une koina ça dire ka mo juga na fatala ay wari nu faranyon anga ta chirurgie esthétique ndo la chirurgie. En chirurgie, on va faire recours à la chirurgie esthétique. C'est mieux. On va faire recours à la chirurgie esthétique. Des fois, c'est pas grave. On va juste faire kawar nous don bodron. On va faire recours. Parce que français a me bloqué de la tote kolokolola de ni de bega foye. Ni ala tieni tobe kolokolola. A me bloqué de la français. Wate mogashiku. A man débrouiller. Wate mogashiku wajuru bankana jamana ingono ate mogashikana ni sampere juru rawa ngana jamana ingono hala te makoron kana sigile maga palais en fait. Donc en war franyon on va faire recours. On va faire recours à l'esthétique, à méta chirurgique. À maquelle la fière. À maquelle la fière. À kono, c'est-à-dire kono kabina kechugum à maquette. U bolo kabina ke mi amakoui u bolo ko mindo amako fanay. Donc là c'est grave, c'est très très grave. Wa safini somi mena boni kofe ate dogo malishila ni bébé boka ni isigi na figiyala, c'est-à-dire ani escoro yala, c'est-à-dire au be kelingeli na ba aka jigitike furula. John sigile no malien dok na ki la fialino aina fanya na anke John sigile no malien che dok na jamana ngono ki la fialino don na fin bena ka sampere mi nyona awo au bena kwa sampere mi nyona kata mali la France Europe dien dugo ni furule no malien che de ma aina fanya ka be la fiala ni furule no France atam sota malla ni furule no malla bina msota France wani furule no États-Unis abe msota mal France abeta yoro c'est tout monde me France ou lui la farle mbadedo ubu kale ku chef français kay ko msotu bolo malla ou bete furu malla ku kale ku chef ko msotu bolo français nous trabala États-Unis ou be mso sabana furu ku kale ka chef ko msotu bolo ou secteur beta Allemagne nous sera Allemagne ou be do ra furu ubu kale ku chef ko msotu bolo wa msotu bolo adu chila wa mso nanne bubulu ani de kutuba ni bora kala madomi bisigi ka furu ni ti sigita anta do ra furu tuguni mande perasa si mangano anteta antechi wa anjole no anjoro placina wa ambanga da kisebo kanto anjoro placina no kontana o kelenu no ma konta fana o kelenu wa mandem princesse manga neni ka bo kana ni ta c'est-à-dire ka blano au jotan felo et koni voilà ne ma ko kume ni to ni la me classe ça non ali kometa te ka do e ka fengono e sunguru basara ka de yerefe la de danga de kelenga jita inyamoko de do to bato ngono chou be inyamoko de tereke depuis bato dondala eno c'est-à-dire qui tereke ji sans fait soit kato la arabuto la farafinto la i danga de donné itali kono i saraka de ene ma deli ki to nafiki denya la kataka c'est-à-dire ligi fe no kata commentaire danga de do blog na ekle flake ki inyamoko de sotea iona ki photo ta ina figi de sigi bagato de escoro de toy iya clip ala ki de la kana donner ga téléphone ngona kane wole kanika na figi de nya appel kaya
yɔrɔ yakili t'a la i na n'i ka escoro denya appel kɛ ka n'i ka nafiki denya kuma fɔ yɔrɔ yakili t'a la n bɛ tila n b'i photo ta n b'i ta n b'i don i ba kɔnɔ e bâtard de parce que e ba ye bâtard de ayi e bâtard den de wolo o ye jumɛn e ba ye ɲamɔgɔ den de i ba yɛrɛ c'est à dire i mɔkɛ ye kɔnɔ de da i mamuso la kɛnɛma c'est à dire ka muso furulen to a bolo ayi e ba wolo wololen o sɔrɔla ka e ɲamɔgɔ den tɔgɔ ɲamɔgɔ den sugu ka kɔnɔ ta kɛnɛma fana c'est à dire muso furulen dɔ wɛrɛ cɛ fɛ ke e saraka den sugu wolo i tɛmɛna désert fɛ ka désert bɛ traverser u y'i ɲamɔgɔ den tereke i ma tɛ se ka commentaire wɛrɛ bila n b'i dɔn i ka vocal bɛ wa i photo bɛ an bɛ tila ni n y'a yɛlɛ n bɛna n bɛ da i kɔnɔ saraka de danga de nafiki de c'était i nana c'est à dire i kɛlen ka ji tigɛ n'i ka ɲamɔgɔ de i tiri danga den di dɔ ma espèce no fugoir de ko k'i furu c'est à dire ligiligi bɔlen n'i ye yan nɔ o cɛ kun bɛ n'i labila ze a b'i labila n'a m'i labila i b'a fɔ manden princesse ma ko tu manden princesse mankan don e kɔnɔ n'aw ɲɔgɔnna saraka de danga de ɲamɔgɔ den wolola chef ɲɔgɔnnaw de e de sera ka commentaire bila n k'o ye fugoir denw de c'est à dire a b'aw gosi ne la moi je suis bulle désert you know, ne ka frappe te kwa la nya fo ye ne ka frappe même à une minute à te kwa la parce que I am big boss your parolation and bamanakation you know wani ngombi ta meti ta fi shungoro mwandem princesse mangado abina wira ke muso kunye ya no kasoro kuitaula beta benchui la tula ka dunga ta church mwandem princesse mangado oni ne te flyne awu chogodoni la ne mainde I chogodona ibe se nenni bana saraka de ne ma fi ngal ni bani fashu fa la nyongo tese me ga furu kolonde mba da ka chikantua ni ma chi ba fo tu o sebe nyi o dabara be nku furu yere tere sunguru ba anana kata do fana soro espagne a che kuna saraka de woni ya mo ni bi ga kuma lo be boli ko amaye mina ni yorani fo ye folo chifoni directrice don na ga ni chesiri aka be chifoni directrice défense ta mali o jaire chif ne ma fo yo mo ni wo chifoni ni u dimito ero chifoni mbula ero na kuma info me tikito ko mo ya bonna ngu ye saraka den chejugu den dota faga chifoni kurube funuta aga fini wono chifoni dona saraka de complexe len de nunu wani mi funa tra mo che bokoti ni be ga kuma do funa ga che bokoti go kuma ka obe ga otiki la kwa abi ka tiki ko na ki ba le ga kuma la donc ambe safini fe nunu kuma la sisa ni saraka de funa tara do de ga furu kwa Espagne donc mais dis nam so nyini ngano ngone de mangando sa nebes nam so cordoron c'est fini billaki beta so eta ni abane ne saraka de abona wiyere ke mogo ka directu de koro danga denya kan fo etanto awdun jajole te fugo dew wo buna ni fo profilu de ni eturu kelen to koro yo bulle aw fana u ba frale nyonga ne taw nyimi ngo kelen asiga ngo mande princesse mangani du l'incontestable l'incontournable en princesse voilà c'est comme ça min daga dawla c'est-à-dire aweta munu kuma wera de kuno note mande princesse sigele meon mogo to tene da mogo sentene da meni ma kontani mogo jarebe na no embo tamba digi kono fi bafi mande princesse mangano nte tantechi hali ni mchira ntatote voilà ni egri bowla na nga direct ga mamogo shiwele taiga sawukaso voilà il est ce qui ça moi je te connais pas j'ai pas besoin de te connaître voilà nana nga kuma fa mo de ni mo mun me nyonga kuma fa na digri le be sawukaso parce que ni ko mi rebe digra ne be ntane ka ndo ikono ka mbla position latérale la tanto nte tante mo chi ali ni mchira nteta mande princesse mangani do voilà c'était ça wani c'est le début du commencement mais nga saison la bena o te foi tienye bingini ni safikola ni bora bena jole sur mo shi mo ko tawla réseaux sociaux sans faire non u dakulu den ta ka ba do bingini shu kwa fusani nyene mai wa bingini shu kwa fusana ko dube nyene mai wa bingini shu kwa fusani che ali ni ma konta mo mi bi che no fe bingini shu kwa fusana olube ala ka abusi era shu kwa fusana che infana shu ko parce que abusi ma me folo katana e kasola on est à défense ta mais c'est pas un voleur reconnu de toutes les façons c'est-à-dire c'est un komayele mana un muso la perani mais c'est pas un zon fanate zon fanate de hali bingini mata furu siri ala kana bingini dese kabeta furu siri zonema un zon reconnu par Faransi be no tubabu bi bu quoi 90 minutes la yoro non tu es reconnu non c'est garau là-bas là c'est très garau anyebe palmel zoli gonna be bara ko palmel date do gere ko mata ala kan kisi non grâce bigina ala kan kisi ma kan dese fuka tan furu siri toli o ma
c'est-à-dire des ex-tauliers qui ont fait des délits graves jusqu'à la France même exclut les gens là. La France même te met dehors. Non, d'un souk de ngolo au beke zone la diri. Zone bay, zone la diri bay, zone kabago bay. Oh, ni yo kono to fe ni nkata kono ta kasola. Ka jigo dena, o den to de ko zone la diri. Aïe! Oh, best ninge dien machita shmeni nyokona ke mande princesse mangano. Oh, hali américain bo botele la. Ayi obebo chronique criminel la. Ayi non. Obebo chronique criminel la. O fura ete na yijabolo. Mande princesse mangano. Bingini masse mo maya. Bingini mokote mo la. Wa bingini makote mo shi ni na famille la, c'est-à-dire bingini makote iga conseil la o mara yere. No de fa ça on na mi nyonta tikita ko de ka do be ande to jabian. Ami nyonta tikita ko. Parce que ni nga temps perdu là mais na fa do la mais on t'a tiketa quoi voilà donc quoi était sadi ko ta ka no do ma vite fait là ni fa o fabila a fa nyona keme de bona en mes réseaux sociaux sans faire non c'est-à-dire entendre do mo ko liti la ko bi kadi ko shini malika panga na ujo na fidia la nu ujo gauche la soni bu bolenga na droite la bezi be roro be te ku bu yere ke jantu yo ku dado mo ko kuma mo ko shika strato la Mama Salimata États-Unis Mama Salimata wala ne kuntaro kibe boka vidéo ko konta fem ne kumbiga numéro nyini ki lajo ntare bena ligi toko fo kumino jawu ya ligi jeli jale bezi nyini na le mogo wa histoire ale ba essayer de ka bla histoire contre la pour ga bezi sur parce que atra malla mo ko shima seka tiala est-ce que ba to ere me mo ko da ka atra malla Fantasy c'est tra malla be ado ko fantasy c'est be malla fu fantasy c'est ga malla taka ko do ke bezi ale tara malla mo ko shima sekechi ala c'est-à-dire ali mo ko yera ta do ka balolembe atara yala ka senge nga be ye no ibe ala kali ko yala kela ngoni ye malo ya dai ka senge français akumala ki shi bon français akumala c'est-à-dire non mais c'est grave ne me se kata malla chogodi quand venez ali chenkele konye mande princesse be tandaji la tien c'est-à-dire yito français ma se ka problème minyana bo kito français be ta malla ke bo nyana be se go problème nyana bo ni bezi ni to nyini te Mama Salimata yi ku mante ka ni jabi aba bulo na bulo kan kuma sugu nde fo amena bo amunu me safini fin défensita c'est-à-dire ka to fo dro ka na fa doni do ala mo ko ka do ka be ro do la mo ko mtara ka ti yere ke jamae ndara report la jamae ku me au vidéo ere bela ko tra report la ko jamae ku me muso kele Policier, au lieu de boyata, au lieu de on te foyer, MJD policier torom fort, policier a problème fort, c'est-à-dire que toi aéroport policier a problème. Et MJD donc, MJD donc wara mais billahi aéroport mo be MJD donc wara depuis dom na MJD date que au luga magui dabla là, c'est-à-dire aéroport qu'on a la magla biga bigi fliga ta ka si ya bigi sore. O puis droit ko bezi nini c'est-à-dire ni MJD wo kuma ntara policier buya eni sans pere tia policier kuma la nfe ayere c'est-à-dire ala ma se ga masna pour tellement ka kera molwe ayi keta no mo fa ba ye keta mo shite ka se ga chala malien de mo be mo la mo mbeti yere ga yere bay depuis ala malien était c'est-à-dire malien était très boli mo ka fiki yere ka fin était mi malien bulu ni sans pere tia malien be poussière do wuli la inyugum bi yere mne yere baya malien makoto la kongo be malien fara makote yere bala ibolo ki yemi eto yete sunera ko yewe o tra malla mo ma seke chiola mokote go to fo o jeli jale iba fo ko ala kan kishi o bolo kale ku yemi maliko la o mako ye maliko la donc ni que le flakmani mina le plein de safiko la aba tukude ki bla safi mo wa ko contre la pour que ngale ni safi mo na bo ki to fa to te fa ngui ayi na chebi go bezi la be oro were yante ate fo ya wo Mama Salimata kan itega I ka temps perdu ni jabili la ala kama abe fa o de ga ke e ga jabili ta arranger ko abe fe an do so koro toto kungolo nunu de do de ga to ko ta no aga sega cleflani ko do so ren jamana ngon anti jabi na fatila tu es mort toi tu es mort depuis le mort des morts hein toi tu as fait ça dire une mort graoula anti jabi anti jabi chinene jebe sa fi mogote la bingini mogote la c'est-à-dire ebe kuma fo asansi mogonya chifo chitoni doge klegoro yala le yala klegoro ko sabe hein kle ki faka ki to grigisi ni ijata malina funtenina hein mo ere betani ni sa usugu nge malla ni funtin bayina tigi yere kangoro lo karawate ki yere jaja taibe ala kali iba fo ko atoko sa bebe de ni munu beta ku jo bitiki dawla tange
Amérique nous n'a ni français non bébé ni munu ta ku job bitiki da wala fu be keta ala safi jabate bingini wala mi nyomolo safi fo image kuno ayda ko ni ans no gola de wallahi fama munu ngoni ni ne ko ndo ko ni te foyi wani mogo sadiri parce do be nulu ko fabula ambo lu ga point réglé ka réglé doron ka montre bla pile là quoi voilà ka montre bla pile là ni montre bla la pile là doron après nous on passe à autre chose hein. C'est comme ça sinon bingini ngo ni abi ma chogo nga chew kelenu ni sira sira ijabo fe mina njolin so ran tete mo ci ali ni chira fana teta malion nyani ngata aben di 13e arrondissement mo voilà aben ni chey na c'est 13e arrondissement mo 13e arrondissement mo abe se gata bagari 1600 mena prévu yira la sa prévu mbe bagari mine abe se gata bagari 1600 blaga ta makala mso nola ma de princesse mangano voilà mi es na mso e jigala ma bo akanta voilà snamso tara mada de dépôt voilà alhamdulillah vidéo qu'elle ko fait 14e arrondissement mo voilà 13e plutôt voilà snamso tara abarawa boli awo ambe boli ko foye voilà ala ki me ki dagelege be boy amoko foye tila voilà o refleni malion c'est-à-dire ne de afo wi on était kumala mununu nyaw awere nyebala ni ya sro muso konoma falen bado c'est-à-dire muso ka kanga jigi a konoma falen ba c'est-à-dire ni kelen ko fait ska temena telefla sabaga na ma jigi amate mo c'est-à-dire muso yi da fa chine la ni a chine tikale yi na tan mais atra police so la na labla la de o de kama ambula ka boka video ke do ina kana labla awnya ba china muso yi da fa chine tanto de kaki mena che ira ola santarige neni nga mo no forle no toro ne o fawi ngoni ne ndado mo nga villa ay magono mina iraula aujo ngan kala ay intergue ne afie non c'est-à-dire moi-même je suis impeccable je sais nega mogo nunu abe filmer lu ke voilà ni tien nunu me ko kwaula abe to ku filmer na you filmer dans une filmer garaoula le jour où on a un problème sur abe filmer lu nu blague na dron wallahi au doni me okorom so bien je gère moi je gère derrière vous voilà 13e arrondissement mo ayeni yora kolongolo aga fara nyogonga awa la 13e arrondissement la ko bogari trawele ba bogari jala kaga do seraye mande princesse mangano ni ne nda de la réseaux sociaux ga ali ni kobe iba do kobe wala ni côté ga kanga do côté touré muso de mande princesse mangano la progrès des réseaux sociaux voilà l'avocat défenseur des femmes ni mi la tanowe tribunal là mais ako jugement que là c'est moi la progrès wala fantan jigine mande princesse wate gringri c'est ça voilà aide na encore là de aide na encore là de ma encore là de voilà anya ninke parce que boli dadigirana na ma ninke ante prévu soro aide na encore là de aide ya mena file donner à toi parce qu'aka jaw nya be de na encore là chere ni de boala te hine ay magono ala mon ne furu de amen ne la malla koy ni go be ta kigi sigi kigi munyu mais voilà allez anya baka busana 13e arrondissement à Fleur 13e voilà 13e arrondissement voilà I wulude, I sagade, I mishide, I nalomande, I nalomande, ereta no fe dom no waso, boli de kerata, eni ni jurukise kuntara tumedema, ayaga jurukise negemane eni 13e arrondissement mo, muso dale banalendo, fo don jume, aga drome kelema douala, aga warma douala, amata ala banabagatole. Mais clamo vocal la témoin wakula wa be muso mbota dongo de pour ga nga prévu sur la anye ninge ayere wulude voilà anye wulude e kukala de yona e ta fru de me kukala de yona ay why c'est-à-dire ngom
abe muso ni dem ne muso beta dem foni ni ba be yira wula voilà bogari do to fle afle Troisième arrondissement. Iere wude. Iere. Abene koram so unani ngaso neta okere fedi. Femge ne mande madame malila sigi kama ça c'est sûr. Billahi. Ne madala ne don la ne pumetara. Ça c'est sûr ne pumetara. O kon c'est sûr. Iye ngane koram so la ne joli nyana ni sans parent ni shooter boy. Ne ni sans parent shooter boy. Il te sera ngane kolom so la ne jole na de toutes les façons non okele na muso okele ne do wake hali ni sans parent do mo tsega ni ngane kolom so la ne jole ni sans parent ni shoote bo wallahi billahi tallahi shu de pala ga ne re dan ne be tawal kala de la bere bodo ne re personnellement nga kalete mo go tonyo la denu ni be kongo la ni so ina tol so le abe kongo la be senga na be aya kolongolo ga c'est 13e arrondissement mo go ma ko ga ta bogar mine awa wa mso prane do de adale le docteur so la te se ka wuli de ka se aw maino wa on est OK I am na kwa kakunu aklobe de mangana muso be ga sisa no ka ke ba aklobe de mangana voilà mali on aklobe de na voilà inyata la voilà afla de le kata muso ni dem boade muso e dem la me klara ala be muso boga to de ngoro allez kaye mungala ali kuntala ademe ebe se ga bugota iye fwanti ayete yafima iyere ale iyere ijo mena ira ola tani dembu gorom na meta ira lo tuguna ba abani dembu gorom tuguni parce que vidéo yira de majima to ko kacha ate fo inye voilà afle deme mulaya me abega nde wallahi abega nde ne bugo wallahi abega nde ne bugo ay busa manga me voilà ijo nga poussé don aw jo mena yoron ni kala koy voilà ni busanta tole ijo nga poussé don ko ala bonda la sani woleli bogari ne afi ngebe taw ne re afi mande pre ijo nga kala koy don voilà ani busanta tole ijo de me mulo aya me abi anklobe de kasigana Mali autorité aya me voilà Mali autorité aya me abega ni de bugo et association Mounoube pour la protection des enfants c'est un enfant de moins d'un an aya mewa association Mounoube Mali là c'est-à-dire pour la protection des enfants aflene ni bisam bele ba intega de ni babgo de sur le bakola babena de na taga shindama on busa manga me ijonga dembla bega na dembe bgo ni furu de ngoko ko ngata sigi ni furu de la ngoko ko dembe baraka so ni furu de la ngoko ko dembe ga fe ni furu de la on de la ga den jumela mo les violences ko na ko dembe ka denye na mai on de la ga den jumela mo les violences ko na ko no de ko la bara ko fnata muso violenté on de la ga den jumela ko aba mba fa bro ça dit afa mba ba bro anyana ko den ko bara ko den fnata muso timba a de nyana aya yemi no e denye c'est-à-dire qu'il est violent comme ça avec sa femme a wololo la ka mo la parce qu'aga chokoroba fna kumba bam ne ka dimbida donc il croit que c'est normal ni tcho tché mana ko la aya la mona yorom na de la mona violence qu'on l'enfant devient violent de la mona diglatique qu'on l'enfant devient diglatique de la mona gelea qu'on c'est-à-dire avec un ningelema de la mona juguya qu'on avec to o juguya denyala mande princesse mangano ay ni yoro sama wala c'est 13e arrondissement Mokoma comme mande princesse mangano association Mounoube qui sont là pour protéger les enfants awa yoro flene mandem princesse mangano nya kala ka yiro la kata
ne mande prestasi de mangando ne a fawye ne ga combat ou te contester wa ne mande prestasi ben sigleto français anga ko nyana bo malabe fo de ma ko blogueuse you I am fieration moi-même je suis fier de moi Hali Touré même sera fier le jour où amitara signé mais Touré jamaga chafola parce que il fana ka jamaga chade Touré ko la ne bina ta fo 3e position de la Segaro en tout cas c'est grave Touré la ne bina ta 3e position là Malika est 3e position si t'as dit Touré 3e position monsieur le président drone de première position o la ni o kenga la gareo o la ni mina pole André gagné monsieur le président kenga la gare hein malien wa ira la wala de Prévost flani ayani tiga wa di 13e arrondissement mo comme mande princesse mangando ne bento français nga police ou baranya na bo wa dongo c'est-à-dire aventure de meni FIB et ay nyama ça FBI voilà argent secret ay ne mande princesse tassa ngome mona bo mali bela ne era de argent secret voilà c'est garo ngatere nklalila nyen kale ye neten kale jamala fula nyen kale yete oni police ou marobe vidéo complet fana là il y a aucun problème dans une aucun problème ya garau mbachuma voilà aben na ce 13e arrondissement ngoma ku wa baraflo kwa tache aga kenga yeri zeibe segi kuma wasro kenga yeri buruna kaba ama encore msota voilà c'est de ça qu'il s'agit mandem princesse mangando FBI voilà odo FBI princesse you comprenation vous comprenez bien les choses voilà FBI princesse FBI agent secret princesse voilà agent secret non princesse c'est bon non il y a pas l'homme pour toi on est fier wallahi malien yo defo muso furu balou en demsen ou koko man de princesse on est fier moi-même je sais 13e magoba ok là 13e ay ni ngana bo jona ngo remercier mangé ga mali justice remercier adano ami nyomolo muso boko oni de violon nu ngoni ni ko wa ba buluga mandi princesse mangano donc anyini club flying kuma la anga saison 6 be dia ko jugu ame kuma massage mondial mo ko hotel anga musique ni nyini safi kaibe mi anga sorokata safi ko ni bingini ko le mbla directeur ni eri na note ni tenga directeur eri yo mais au kanu c'est garaw angata c'est géré wow FBI FIMA en temps réel FIMA n'est pas au Kunafoli avec photo à l'appui Obetiama Ninyango ya dona pulu Kadu mbela noro Wallahi Obetiama Ninyango ya dona kanu Kanu mbela noro Alimaya kerebete India kerebete Baranyo ya kerebete Yale dinu masa Obedigala Bogari Arandebou Makala 13e arrondissement Moko voilà plaît Imana Baranyo Make Pinini Safi Alina yere Baranyo Make Ita ba déranger Oy Hasidiye ala jabate kai FBI FIMA sokoro banyango ba musokele ya tole kadinye musonyango la komandi pour commander cette année mai mondial Bintu mimi ni nega TikTok jamai FIMA naga moro TikTok show mandeka yere wallahi billahi cette année maïbe mandeka kinya jomo wow Fatoumata Kouyaté Oumou Diawara on est ensemble Mita Améliorant Molosa
Ame 31 Zey Bamako. 31 décembre Bamako. 31 Bamako. Wow. 31. Hey. Yengo de la via, Madame Sheki. Sheki. Alimatu. Amenyamolo Haidara. Dada Asiri de la via. Ambu sort de Chunoro, c'est simple. Konate, Amenyamolo. Zami Filani. Mazadante mondial. Wow. La Garesi Sobo. Awa Kulubali. Wow. Mami Kamara, on est ensemble les Dorani. Avec quelle année, wow. Jabate Fatim. Kouyaté. Yéyé, Wolofodo Winina. Iseta, Ibolata Mimi. Wow, Madeka. Hey. La tipa Sirava. Comment est-ce dit? Si c'est Marie Amenyamolo. Emily, Touré Sisa, Kassambara Asta, Amenyamolo, Jala Bagari, Korotim Sanogo, Pima Mauflane, Travaille Genebu, Sadio, Madame Touré Amenyamolo Salimata, Alaye Masali. Marie, Amenyam Bolone Dorani, Mama Keita, Adano Ibra. Wow. Moratigi, Amenyam Bolo. Yernaga, Safi, wow, Fatmata Kulubali, Fatmata Piate, Tagare Sisoro, Tandem. Mondial. Moi aussi, je vous adore. Safi, Anyama. Wow. Safi. Jamila Maïga. Korabora Wienchela Kauli. Korabora original ou de. Amunutu fa jamno lu tere. Korabora original ou. Parce que Ado beta baga jamuma ou fa jam tere. Korotim. Voilà, Arambe. Au bisous là-bas. Zénab, au